हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्क्वायर, क्या है किड्स? स्क्वायर। सर्कल, क्या है किड्स? सर्कल। ओवल, ये है ओवल। ट्रायंगल, क्या है किड्स? ट्रायंगल। हेक्सागन, ये क्या है किड्स? हेक्सागन। पेंटागन, ये है पेंटागन। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। पिंक कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन।
Bye bye kids. Like, share and subscribe.